Takok tai bokok song edisi hapang khamane 5 বছর খনা নাই তংখা ফেবা লুকরকনো বসক জরাতৈ জানিজার আসক থায়ে আসকৈ ফাসনাই রক হামজাগৈ তং जों गोबां कक नायसिगै नायखांखा एम अनन्तनि बिनि अबदान हायखाबा लुकरकनो हामजाक माने ब एम माने बा बोट फासङै लुकरकनो रिमाने यापा याफार माने जुदाको खलाय नुकजाखा अबबाय ओंयां पानो 26 तानि स्लाइबो गोबां दुगान खलाये बानिया खायसानानि पाका नक तीन खलाये लुकरकनो दुगान काहाम काहाम याफारका अबो बाहायनो कायसा मांगप्लि बन बाजार हायनो हाय कायनै स्टल kaham khlai rong rijak opening khaikha inauguration khaikha tei o bon bazar phaisingni lukurokno bo o dugan katal sokar ya pharmani uram nukhna em ononto omai khlaiei thai jagao dugan tangai rimani bini sokar bo thimani ya golobo bini o holongo lekha swijak rangsak bai holongo swijak o lekha komoriya tei khlaino lukura hamjagoi tongnani ba bono moito khai tongnani obo बलुकुरकनो याफालांमाने अ मांगप्लि अबसिमिया ताकक तैबकक सं बसकां आपकामिंग एम अनन्तनि दुगान तांजाक लुकुरकनो मार्केट सेट रिमाने अमाहाय गोबां मा ओपनिंग खायनाय फियाबा लुकुरक अबबाय एम अनन्तनो बेलाय खाटुंजाखा बेलाय हामजाखा तै दुगान रैफानो बानिया खायै अब दुगान द नस्तङै थांलाक तै कदक मा साल रमैनो अर रां आजि मानाय अमहाय वान सगै एम अनन्तनो खाखुफुरबाय हामजागै लामजाक सगलायखा अ बन बाजारनि इनग्रेशन खायमानि नरक किसा खानाय नायदि तै एम अनन्त तामसाखा তিনি 16 तारिख आगस्ट जोङो बन बाजाराव ताबुक साक 16टा दुकान खुलक जाखा परबर्तीनि दुकान खुलक जागो और आन लगी तो आनी जोनाल चेयरमैन वाइस चेयरमैन जेडयू তিনি जोनाल जेडयू एवं जेडयू आनी लगी दङ इउथनि प्रश्नि तै जत अ एलाकानि जत ताकु गुफुरावनो आनी हामबाय तामिनखाय ताबुक जरातै आं तेबो खालाय दङ तेबो खायनायनि बागै रेडि दङ ताबुक दुइटा जागाव अबन परे खुलक जानाय कायसा हंखाय कचुबारि ते कायसा हंखाय अंको ना श्रीरामपुर ये दुईटा खुलक जानाय अब अलरेडी पाइखा हंखाय आबनि बागै आं नायो एलाकाव तेबो हाई खालायै बरनो दुकान खुलगै बंनि उत्साह बरनो तेब बारिना नांनाय दाबुक चाकरि तलांना तो सम्भव बिया एदिसो खूब सीमित दङ बरनो दुकानो मानि फालै बरनि बखानो साखाथि सेनान बागै आं नाय दङ अबनि बागै दाबो आनि तै 4टा अलरेडी अर्डार दङ अ 4टानि बिसिङाव 2टा हंखाय अ मासनि लास्ट उइकआव खुलनाय अबनि बागै ताव रेडि इंलाय दङ अ मासनि लास्टआव जों तै 2टा खुलनाय आबन परे नेक्स्ट आं नायनाय तै अन्तत 7-8टा हल खुलक जानाय निनि ओपन मार्केट सेट खुलना बागै जों तियार खाय दङ बनि बागै आं नायो ए एलाकानि बर रक्तिनि अर এই যে বন বাজারও তিনি মন্ত্রী তগলাংখা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিজেপিनि वो किन्तु कायसेबा सकाट कालां थांबाया वो 5 बोसोर मन्त्रि पानो
কিন্তু আংলে আনি একটা সিটি লাগনা হেনি আঙ্গ বন বাজার ও দোকান খুলক দিই বনি বাকি যত তাকুক বুকুক রং আনি ও দোকাননি উৎসাহ তেও বাড়ি থুন যে ফালাই রন তেও বাড়ি নেন বাকি নরক অর চাইতো না নাই আসো নক যত না হামবাই বলুন এই এলাকায় কতজন চাকরি আছে কতজন কর্মী আছে গভর্নমেন্টের বলুন খুব সুন্দর এই বিজেপি গভর্নমেন্ট থাকবে কিনা তা জানি না আর সিপিএম তো আর কোনোদিন আসবেই না এটা পরিষ্কার করে সিপিএম আসতে বহু দেরি আছে কেননা এটা আপনারা জানেন সিপিএম আসতে অনেক দেরি আছে সেই কারণে এই বনবাজারের এলাকাতে এই যে পেছনের গড়টা এটা সিপিএমের এলাকায় সিপিএম থাকার কারণে বানানো এরপরে কোনো নতুন বিল্ডিং হয়নি এটাও এখনো মনে হয় জল পড়ে ভিতরে এই যে বাজার সেটার ভিতরে আমি দেখলাম সব পুরো সব ছিদ্র আছে বাজার সেটা মনে হয় ভালো না কিন্তু আপনারা এলাকার লোক এলাকাকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে এলাকার মানুষ কিভাবে বাঁচতে পারে এলাকাকে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করতে পারি আপনারা সবাই এক হতে হবে ঐক্যর দরকার বলুন এই এলাকায় কতজন চাকরি আছে কতজন কর্মী আছে গভর্নমেন্টের বলুন এদিকে হ্যাঁ বাস বাস স্যার আর কার্ডে দিতাম আর কার্ডে দিতাম yang có hay này đi ra শেষ করে যাই এটা লাগাই দাও তাহলে এটা সই করে দিয়ে দিও দুটোটা একসাথে দিও